बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। आज का हमारा जो सेशन है इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर और उसका सोल्यूशन, इस पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कानित खलील साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं और यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट एंड टैक्स कंसल्टेंसी इन AF Ferguson, 10 years of working experience of Unilever Pakistan, as well as working experience as executive vice president from 2009 to 2020 in Ufone and Pitsia. He is working as cost optimization, business analytics and sustainability in Gul Ahmed. Kanit Khalil Bhai, he has a keen interest in socio-economic matters and solution. Kanit Bhai, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज की ऑनलाइन ब्रीफिंग, इसका जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशन सेमिनार। ये हमारा जो प्रोग्राम होना है इंशाल्लाह, इसके लिए ये ऑनलाइन ब्रीफिंग है ताकि हम इसके लिए फर्दर प्लानिंग कर सकें। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं रिस्पेक्टेड कानित खलील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इस ब्रीफिंग का आगाज करें। ओवर टू कानित खलील साहब। जो हमारा इंशाल्लाह ताला जो संडे को मौजू है वो मेरा ख्याल है अहम तरीन मौजू है इस हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो आजकल जो उसके इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक मसले हैं, उनकी वजह से तकरीबन लोग इसको एक फेल्ड स्टेट के तौर पे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ मायूस हैं। ये भी है कि जी चैलेंजेस भी जो है वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उसकी इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम डिटेल में तो जो है ये प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला संडे को जो हमारा प्रोग्राम है संडे को 2 बजे उसमें करेंगे, लेकिन अभी मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको ब्रीफली आपको गो थ्रू करा देता हूँ ताकि उसकी जो है वो आप इम्पोर्टेंस समझ सकें कि कितना इम्पोर्टेंट मामला है। अच्छा, पाकिस्तान के जो इस वक्त इशूज हैं इकोनॉमी के अंदर, वो मतलब ऐसा मर्ज है कि जी उसके मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो उसके यानी मसले नजर आ रहे हैं। अगर हम शुरू करें करंट अकाउंट डेफिसिट से कि हमारी इंपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में तकरीबन 2-3 गुना ज्यादा है और उसकी वजह से हो ये रहा है कि मुस्तकिल जो है वो हमारी पाकिस्तान की करेंसी पिछले 15-20 साल से, उससे पहले से मुस्तकिल डिवैल्यू हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है जिसके अंदर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और खास तौर पर उसमें पाकिस्तान का जो अमीर तबका है वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इवन पेट्रोल जो तकरीबन 30-35% टोटल इंपोर्ट्स का है वो भी जाहिर है ज्यादा बड़ी गाड़ियों वाले ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। उसके नतीजे में कंटिन्यूसली पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो रही है और जो है वो जब क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको ऑफसेट करने के लिए आपको मुस्तकिल लोन लेने पड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में अब तकरीबन हम डिफॉल्ट लाइफ सिचुएशन पे हैं। मुख्तलिफ आप टीवी शोज में देखते होंगे, लोग कह रहे होते हैं कि डिफॉल्ट होने वाला है, मतलब ये बात चलती रहती है और ये एक बड़ा मसला है। जाहिर है जैसे कि इंडिविजुअल एक सैलरी, कोई एक आम आदमी है जिसके खर्चे जो है वो उसके आमदनी से ज्यादा हो, तो वो कब तक वो लोगों से मांग सकता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें हमारी हालत खराब है, इस पे हम खासा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला उसके अंदर। फिर अगर हम अंदरूनी मामले पे जाएं जहां पे फिस्कल डेफिसिट जिसे बजटी डेफिसिट कहते हैं, तो यहाँ भी पोजीशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। इसीलिए इसे हम ट्विन डेफिसिट कहा जा रहा है कि करंट अकाउंट एक्सटर्नल अकाउंट भी पोजीशन खराब है और फिस्कल जो है वो डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। इस साल पाकिस्तान के जो टैक्स है उसका तकरीबन जो है वो 60-65% डेट सर्विसिंग में जा रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास यानी कोई आगे जब वो सूबों को पैसे दे देती है और डेट सर्विसिंग के पास वो नेगेटिव से डे वन उसका स्टार्ट नेगेटिव से होता है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उसको गरीबों की इमदाद करने के लिए, वल्नरेबल सेक्शन, उसके लिए उसके पास कोई पैसे नहीं होते। तो एक बड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक उसमें है कि एक ऐसी रियासत कि जहाँ पे डे वन आपका स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा हो और उसके नतीजे में क्योंकि जब आपकी हमारी इंपोर्ट्स की ज्यादा हैं और इसकी वजह से करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल इन्फ्लेशन में हम खासे आगे थे, जिसके नतीजे में तकरीबन 30% से ऊपर इन्फ्लेशन थी और ये इन्फ्लेशन बड़ी बुरी तरीके से पुअर जो गरीब लोग हैं उनको भी हिट कर रहा है और बिजनेस क्लास को भी हिट कर रहा है, बिजनेसेस को भी हिट कर रहा है। जाहिर है आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता कि कितनी इन्फ्लेशन है।
अच्छा, जनरली इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, कि इन्फ्लेशन अच्छी होती है तो एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त स्टैग्फ्लेशन की पोजीशन है कि जहां अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। यानी ये तो है कि एम्प्लॉयमेंट शायद हम ऑफिशियल फिगर में देखें तो हम 5-7% पे होंगे, लेकिन जो हम लोगों को पे कर रहे हैं, जो हमारे जो यानी मिनिमम पे अगर 25, वो इस बात के लिए कहीं से भी काफी नहीं है कि उनके उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। उसके नतीजे के अंदर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कम पैसों पे एम्प्लॉयमेंट, उसके नतीजे में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। और पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 करोड़ लोग जो हैं वो एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि हमारे जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव हैं। हम एक लोग हमारे लाइबिलिटी बन रहे हैं बनस्बत बजाय एसेट बनने के। ये 8-10 करोड़ लोग जिनके 3-4 करोड़ बच्चे हैं, उनको उनको हमारा एसेट बनना चाहिए, उसके बजाय वो जो है वो उनकी जिंदगी अपनी खराब हो रही है और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस हमने देखा है कि एनर्जी क्राइसिस में बेशुमार चोरी है, बेशुमार मसले हैं, इस कीमत पे है एनर्जी के गरीबों के लिए अफोर्ड करना के लिए नामुमकिन हो गया है। और उसके नतीजे के अंदर जो है वो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, चोरी बढ़ती जा रही है, और एक एक अकोमुलेटिंग जो है वो सर्कुलर डेट है जो बढ़ता चला जा रहा है। इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो बेसिक एमिनिटीज है, जो रियासत का बेसिक काम होता है कि वो अपने तमाम शहरियों को फूड की, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की बुनियादी सहूलियात मुहैया करे, वो हम पूरी तरह नाकाम हैं उन सहूलियात को मैसर करने में। और हमारे 8 से 10 करोड़ लोग एक मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो जनरली उसको हम इनफेक्टिव कहेंगे या काउंटर प्रोडक्टिव करेंगे, ब्लेटेंट वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के अंदर हम बहुत सारे खर्चों की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन जो है वो एजुकेशन का बजट है। यानी आप इसके इस हवाले से अंदाजा करें कि टोटल जो है डिफेंस का बजट 1.8 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन सूबा सिंध का जो है वो एजुकेशन बजट है। और आप एजुकेशन का हाल देखें तो एक वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी हो रही है। फिर जब हम आखिर में हम जो टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो एक हमारा टैक्स का रेशो भी कम है, लेकिन साथ साथ टैक्स बड़ा टॉक्सिक टैक्स है। ये बैड टैक्स है कि जो गरीबों को बुरी तरह हिट कर रहा है और अमीरों को, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको बुरी तरह हिट कर रहा है। आप देखिए कि अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि सैलरी क्लास का टैक्स बढ़ गया है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन अगर हम तकरीबन मैं आगे आपको बोल के दिखाता हूँ, ये बजट की मैंने ये IMF ने जो जो चीजें चेंज करवाई थी, मैंने कुछ चीजें चेंज करी, उससे पहले का बजट है। ये मैंने इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट की ट्रू एस्पिरेशन इसमें नजर आ सकती है कि वो क्या चाहती है। तो इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान का तकरीबन, यानी आप सोचेंगे जितना टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका समझिए आप 60% से 70% जो है वो जा रहा है हमारे उसके अंदर, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर। और इनडायरेक्ट टैक्स इस लिहाज से बहुत खराब समझा जाता है कि ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, गरीब को बुरी तरह हिट करता है और अमीर को उस तरह से नहीं हिट करता। यानी अमीर के लिए अगर अपनी इनकम पे वो 100 रुपए पे 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो गरीब अपनी इनकम के 100 रुपए के ऊपर शायद 40 रुपए खर्च कर रहा हो, 50 रुपए खर्च कर रहा हो, क्योंकि उसको भी जब वो जाके कोई चीज खरीदता है, कोई साबुन खरीदता है, तो उसे 18% सेस टैक्स देना पड़ता है। तो एक लिहाज से बड़ा खराब एक टैक्स लगा हुआ है। और अगर हम डायरेक्ट टैक्स पे जाएं, वहां भी बुरा हाल है कि बड़ी कंपनियों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और उसका रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम सब टैक्सों को मिला लें, सुपर टैक्स, इनकम टैक्स, डिविडेंड टैक्स, तो शायद टोटल इनकम के ऊपर अब 50-60% टैक्स हो रहा है। इसलिए इस पर पाकिस्तान में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करते हुए 10 दफा सोचेगा। जो पुराने हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन फील्ड में आके करना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का रेवेन्यू क्योंकि इतना कम है, हम जब डेट सर्विसिंग 60% दे देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ बच नहीं रहा होता। तो उस लिहाज से जब बकिया पैसों के लिए जो है वो आप लोन लेते हैं, उसके नतीजे में मनी सप्लाई बढ़ती है और ये इन्फ्लेशन है जो इसे हम हिडन टैक्स कहेंगे। मतलब वो गवर्नमेंट लगा तो नहीं रही लोगों पे, लेकिन लोगों को पे करना पड़ रहा है, इसलिए कि वो आप ह्यूज इन्फ्लेशन है। इस पर हम खासी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये हमने अपने मसाइल पे खासी बात की है, लेकिन मेरा हम इस पे बात करेंगे कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। यानी बहुत सारे मसाइल हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है, एनर्जी क्राइसिस है, वेस्ट ऑफ जो है वो पब्लिक मनी हो रही है, करप्शन होगी। लेकिन जो सबसे बुनियादी मसला है, जो अगर हम 3 चीजों को देखने के 2-3 तरीके होते हैं, आप इकोनॉमिक व्यू में देखते हैं, सोशल समाजी तौर पर देखते हैं, एथिकल व्यू में देखते हैं, तो एक ही बड़ा मसला है जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान में 8 से 10 करोड़ लोग, एक 1/3 पॉपुलेशन का है जो एक गैर इंसानी जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी आप सोचिए कि हम 2 या 4% GDP के में ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, इस वक्त 35 से 40% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। अगर हम उनको वो पैसे दें तो आपकी GDP तो 35% डेफिशिएंट है। फिर सोशली अगर आप देखें कि अगर इकोनॉमिकली अगर यानी
اکنامکلی اتنا خراب حال ہے، لوگوں کو آپ کھانے پینے کو نہیں دے پا رہے، تو اس کے نتیجے میں سوشل مسائل بے شمار ہیں، اور وہ ہم اخباروں میں ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے سوشل مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہم سوچیں کہ ایک فیملی ہے جس میں 3 بھائی ہیں، 2 بھائی تو شاید کھا پی رہے ہیں، اور ایک بھائی کی اولاد جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو نہیں، ہم اس کو بڑی خراب فیملی کہیں گے. ہمارا معاشرہ بالکل اسی طریقے سے ایک انسٹیبل فیملی. اور پھر اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں، تو ہم بے شمار چھوٹی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہم سے آخرت میں پوچھی جائے گی وہ انہی لوگوں کا سوال ہوگا کہ ان کے لیے آپ نے کیا کیا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اگر ہم نے یہ بنیادی مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کس طریقے سے پھر ہمارے سارے مسائل جو ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا یہ جو مسئلہ ہے یعنی پاورٹی کا، یہ صرف پاکستان میں تو ہے، وائڈ اسپریڈ مسئلہ ہے، لیکن یہ دنیا میں ہی بہت ہے. دنیا میں بھی اس ویلتھ بڑی تیزی سے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. 1% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس باٹم 95% لوگوں سے زیادہ دولت ہے. آکسفم ایک بڑا مشہور ادارہ ہے جس نے ایک سروے کیا، اس نے بتایا کہ 2010 میں 388 لوگ تھے جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت تھی، یعنی ایک بڑے 747 جہازوں میں بیٹھ سکتے تھے. 2017 میں جب وہ دوبارہ سروے ہوا تو وہ لوگ 42 رہ گئے، یعنی اب وہ ایک بس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور شاید اب کریں گے تو اس میں اور تعداد کم ہو جائے گی. تو دیکھیے دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. امریکہ جو دنیا کا انڈسٹریلائز ترین کنٹری ہے اور اس کی جی ڈی پی ہم سے شاید 100 گنا سے بھی زیادہ ہو، یعنی تقریباً پر کیپٹا جی ڈی پی ان کی $80,000 ہے، ہماری $1,500 ہے. تو اس کے باوجود وہاں پہ 4 سے 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو غربت کا شکار ہیں، یعنی اتنی محتاج کے ہونے کے باوجود بھی یہ پوزیشن ہے. تو دنیا میں انیکوالٹی پچھلے 40 سالوں میں، یعنی 1980 کے بعد جب سے نیو لبرل پالیسیز آئی ہیں، تو یہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے. پاکستان میں ظاہر انٹینسیفائی پوزیشن ہے، لیکن دنیا بھر میں بھی یہی حالات ہیں. تو میں ذرا اس پہ ہم ورلڈ کی بھی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہے. اچھا ہم اس پہ ایک سولوشن کے حوالے سے بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو چاہے یہ ورلڈ کا مسئلہ ہو یا پاکستان کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کا بنیادی حل جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی ہم تو ظاہر ہے کہ اسلام کے طور پہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارا دین یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دین میں آپ کے لیے مسائل کا حل ہے. یہ بتا رہا تھا کہ جو آپ یعنی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو سارے جو مسائل کا جو بنیادی سلوشن اسلام نے دیا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 3 سے 4 بڑے جو اسکولز ہیں اسلامک اسکول، چاہے ہم مانیٹرسٹ کو دیکھیں، چاہے ہم آسٹریلینس کو دیکھیں، ان سارے اسکولوں میں جو بنیادی بات ہے وہ کس طرح ہماری بات کو سپورٹ کر رہی ہے. یعنی ہمیں تو قرآن کی بات پہ اور سنت کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، لیکن ہم جدید اکنامک ڈیٹا سے بھی بتائیں گے، اس نالج سے بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ بات سپورٹ ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ کو اس میں ہر اپنے غریب بندے کی رسپانسبلٹی لینی ہے. یعنی میں اور آپ ایک آدمی کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں، مگر اسٹیٹ کو سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی لینی ہے. اور یہ بات ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح ہمیشہ ایک اسٹیٹ رن پروگرام ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ لازمی چیز ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان میں چیریٹی بہت ہو رہی ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں چیریٹی جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہو رہی. تو ریاست کا ہر شہری کا کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی مر جائے گا تو ذمہ داری عمر پہ، تو ایک سسٹم ان کے پاس موجود ہے. تو زکوٰۃ کے امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں ایک کوہرنٹ سوسائٹی کی ہم بات، جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پورا سولوشن بتائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے کی اکنامک انڈیکیٹرز، گروتھ، امپلائمنٹ، انویسٹمنٹ، انفلیشن، اکنامک اسٹیبلٹی، پاورٹی ایلیمینیشن، ان سب چیزوں پہ کس طرح سے زکوٰۃ یہ ساری چیزیں حل کرے گی. اور پھر ہم زکوٰۃ کی پوٹینشیل پہ بات کریں گے کہ پیداوار پہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، ویلتھ پہ زکوٰۃ سے کیا اس کا پوٹینشیل ہے، کس طرح سے ہر غریب فیملی کا ہم اس میں خیال رکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی اکنامک انڈیکیٹرز پہ الگ بات ہو رہی ہوگی کہ اکنامک انڈیکیٹرز جیسے دنیا میں بات ہو رہی ہے جی ڈی پی کے اوپر، گروتھ کے اوپر، امپلائمنٹ کے اوپر، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ کے نظام کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان کے لیے. اور آخر میں جو ہے میں اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کروں گا. لوگ جو ہے وہ جنرلی چھوٹی موٹی کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ایک آلٹرنیٹ بجٹ بتائیں گے، اسٹریٹجک زکوٰۃ ٹیکس کا بجٹ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے. اور کچھ میں ریکمنڈیشن بھی آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ کا نظام کس طرح سے ورکیبل ایک سولوشن ہے، کس طرح سے اس میں ٹرانسپیرنسی انشور کی جا سکتی ہے، باقی ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے اس پروگرام کے اندر تفصیل سے بتا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے کو آپ لوگ آئیے. میرا خیال ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا دیا ہے. اگر ہم اس نسخہ کیمیا کو مین اسٹریم میں نہیں لا پا رہے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اکنامک ایشوز کے اوپر، آپ کو پتا ہے 100 سال سے جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے
کہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ایجوکیشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, بے شمار ڈسپیوٹس ہیں. لیکن اس بات کے اوپر کہ آپ کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے, اس پہ تقریباً سارے اکنامسٹ جو ہے وہ متفق ہیں. تو ہم جدید حوالے سے بھی اور ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی ہم یہ بتائیں گے اور نمبرز کے ساتھ یہ بتائیں گے کس طرح سے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے, بلکہ پاکستان سے میں اگر آگے بڑھ کے بات کروں تو دنیا کے مسائل کا کس طرح سے حل ہے. جزاک اللہ جی. تھینک یو سو مچ کانت بھائی, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تھینکس ٹو آل پارٹیسپینٹس. ماشاءاللہ سر, بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ سمرائزڈ فارم میں چیزوں کو ایکسپلین کیا. انشاءاللہ سنڈے والے دن ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو جانیں گے. اور اس میں ایک اگر جو مس مینجمنٹ ہے ہمارے ریسورسز کی, اس کو بھی اگر کہیں پہ ایڈریس کیا جائے, جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے, مس مینجمنٹ آف ریسورسز, تو وہ بھی ایک مطلب اکانومی کرائسس میں ہی اس کا بھی کافی میجر رول ہے. اگر اس کو بھی کہیں ایکسپلین کیا جائے کائنڈلی. Thank you کانت بھائی فار having with us for a short briefing. اور انشاءاللہ ہم اتوار کو سنڈے کو 2 PM till 3:30 PM جو ہے ڈیٹیلڈ سیمینار کریں گے انشاءاللہ. We hope everybody will be with us on Sunday انشاءاللہ. Thank you.